저희를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Dios Padre, quien nos salvaste, te damos muchas gracias. 오늘 또 한 자리에 모일 수 있게 해주셔서 감사합니다. Damos gracias por permitirnos a reunir a este lugar. 오늘 말씀을 통해서 우리에게 교훈해 주시고 또 은혜를 주시옵소서. Por medio de esta palabra, enséñenos y llénenos la gracia. 말씀이 마음에 심겨질 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que la palabra pueda entrar hacia nuestro corazón. 우리가 항상 하나님의 말씀에 또 귀를 기울일 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos inclinarte nuestros oídos hacia tu palabra. 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아볼 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos mirar hacia nosotros mismos. 말씀을 통해 우리가 어떻게 살아야 될 줄도 알려주시옵소서. Y enséñenos de cómo vivir por medio de la palabra. 오늘 이곳에 주님 함께해 주시길 부탁드립니다. Te pedimos por favor que estés junto a nosotros en este lugar. 지난주 또 세미나를 통해서 또 구원받은 분들이 교회 안에 계속 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Todas las personas que hayan recibido la salvación por medio del seminario de la semana pasada, ayúdenos para que todas esas personas puedan permanecerse en la iglesia. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 46, 47. Vamos a ver. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 사도행전 1장에 예수님께서 하늘로 올라가십니다. Si vemos en Hechos, Jesús ascendió hacia el cielo. 2장에 성령을 이 땅에 보내주십니다. Y luego dijo que mandó el Espíritu hacia nosotros. 그리고 제자들과 사도들에 의해서 교회가 세워집니다. Y por medio de los apóstoles y de los santos se levantó la iglesia. 그 교회의 모습이 46절과 47절의 모습입니다. Y las imágenes de la iglesia están escritas en el versículo 46 y 47. 이것이 예수님을 통해서 직접 구원을 받았던 초대교회의 모습입니다. Esto era la imagen de las iglesias primitivas que habían recibido por las palabras de Jesús. 이것이 복음을 위해서 가장 수고했고 가장 복음이 활발하게 전해졌던 초대교회의 모습입니다. Esto eran las imágenes de las iglesias primitivas que trabajaban y servían de la forma más activa a la comparación de otros tiempos. 가장 올바른 교회의 모습을 보여준 것입니다. Y de esta forma nos mostraba la forma más correcta de la iglesia. 이 구절에서 두 번 반복되는 말이 있습니다. En estos versículos hay una palabra que se repiten 2 veces. 무엇일까요? ¿Cuál será? cada dia입니다. Cada día. 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 그랬거든요. Porque Dios dijo que cada día aumentarán más almas que reciban la salvación. 날마다 Cada día. 구원받는 역사가 일어난 겁니다. Cada día había personas que reciben la salvación. 얼마나 아름다운 일이에요. ¿Cuánta hermosura hay en esto? 최고의 교회의 모습입니다. Es la imagen de una iglesia. 그렇게 되기 위해서는 조건이 있었던 겁니다. Para que esto se cumpla, había condiciones. 먼저는 perseverando unánimes cada día en el templo. Segundo, justos con alegría. Tercero, alabando a Dios.
그들은 기쁨으로 함께했던 것입니다. Primeramente, ellos hacían todas las cosas con alegría. 그리고 하나님을 찬양했던 겁니다. Luego alababan a Dios. 그들이 왜 기뻐했을까요? ¿Por qué ellos se habrán hecho con alegría? 이 심리학자들은 행복해지기 위해서는 해야 되는 것들이 있다라고 말합니다. Los científicos dicen que hay una cosa que debemos hacer para tener alegría. 행복해지기 위한 조건 중에 하나가 선행을 하라는 것입니다. Una de las condiciones de la felicidad es hacer buenas obras. 그럼 그리스도인의 최고의 선행이 무엇일까요? Entonces, ¿cuál será uno de los mejores buenas obras de los cristianos? 무엇일까요? ¿Qué será? 그리스도인이 할 수 있는 최고의 선행이 무엇일까요? ¿Qué será la más buena obra que puede hacer un cristiano? 뭐죠? ¿Qué es? 브레드카스요. 전도하는 사람들은 욕심이 없습니다. Los que predican no tienen codicia. 전도하면서 최고의 기쁨과 행복을 느낄 수 있기 때문입니다. Es porque pueden sentir esa alegría y felicidad que viene en medio de este servicio. 그렇기 때문에 구원받는 사람을 날마다 더하게 해주신 겁니다. Por eso Dios aumentaba cada día las almas nuevas. 전도하면서 최고의 행복과 기쁨을 느낄 수 있기 때문에 모든 백성들에게 또 칭찬을 받을 수 있었던 겁니다. Entonces, como hacía ese servicio cada día y sentía esa felicidad, también tenían favor con todo el pueblo. 이 세 가지가 중요한 것입니다. Por eso estas tres cosas son los importantes. 함께 모이기를 힘써야 됩니다. Primeramente, tenemos que esforzarnos para reunir. 두 번째, 기쁨으로 하나님을 찬양하며 살아야 됩니다. Después, tenemos que alabar a Dios con alegría. 세 번째, 많은 사람들에게 칭찬을 받아야 됩니다. Luego, tenemos que tener un favor con todo el pueblo. 이 세 가지를 지키면서 살면 교회 구원받는 사람들이 날마다 더해지는 것입니다. Si vivimos cumpliendo estas tres cosas, cada día habría más almas que reciben la salvación en medio de la iglesia. 초대교회 그리스도인들이 살았던 때가 얼마나 좋은 환경이었기에 그렇게 살 수 있었을까요? Entonces, ¿cómo habrá sido el ambiente en el tiempo de la iglesia primitiva para que todas estas almas reciban la salvación? 날마다 마음을 같이하여 모이고 기쁨으로 하나님을 찬양하고 온 백성에게 칭찬을 받을 수 있었을까요? Ellos podrían haber juntado cada día y alabado con alegría y habría tenido de favor con todo el pueblo. 초대교회는 전혀 좋은 환경이 아니었습니다. En la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, no tenían condiciones buenas, 최악의 조건에서 최고의 신앙을 지킨 것입니다. sino en las peores condiciones hizo lo mejor de la vida cristiana. 이 시대 최초의 순교자 에스테반이 있었습니다. La primera persona que tuvo el martirio se llamaba Esteban. 우리 교회도 에스테반이 있죠. En nuestra iglesia también hay Esteban, ¿no? 순교할 각오를 가지고 있는지 모르겠어요. No sé si tendrá el mismo corazón. 이 시대 예수님의 11명의 제자들이 다 순교했습니다. En ese tiempo, los 11 discípulos de Jesús se fueron martirizados. 자신의 목숨을 걸고 신앙을 지켜야 했던 시대였습니다. Porque era un tiempo que tenía que guardar su fe, arriesgando su vida. 환경과 조건이 좋아서 기쁨으로 살았던 것이 아닙니다. No es que vivían con alegría porque tenían condiciones buenas. 그들에게 있었던 기쁨은 단 한 가지에서 나온 것입니다. De toda la felicidad que tenían ellos salía desde una cosa. 그리고 그것을 통해서 모든 것이 감사했던 것입니다. Y por medio de ella, en todo tenía gracia. 그들은 주님께 받은 사랑 하나만으로 모든 것을 감사하며 살 수 있었던 것입니다. Solamente con el amor que habían recibido desde Dios, podían vivir con gracia. 일본의 나셔널 기업의 창업자 마스시다 오노스카라는 사람이 있었습니다. Hubo un hombre de Japón quien era el fundador de la empresa nacional. 세계적으로 굉장히 큰 기업입니다. Llamado Matsushita,
y es una empresa muy grande. 그 기업을 처음 세운 이 창업자가 마쓰시다 거노스케입니다. Por eso el fundador de esa empresa tan grande se llamaba Matsushita Konosuke. 그러나 그는 10살 때 집안이 완전히 망해서 초등학교 4학년을 다니고 학교를 더 다니지 못했습니다. Pero cuando Konosuke era niño, cuando Konosuke era niño, su casa se había caído completamente y ya no podía ir al colegio desde el cuarto de primaria. 그리고 10살부터 자전거 가게 직원으로 돈을 벌기 시작했습니다. Y cuando tenía 10 años, empezó a trabajar ayudando con los que armaban la bicicleta. 그는 엄청난 고생을 하면서 결국 13만 명의 직원을 둔 대기업의 사장이 되었습니다. Y teniendo todos esos sufrimientos y dificultades, al final se hizo en el fundador de una empresa que tiene 130,000 empleadores. 누군가 그에게 그의 성공의 비결을 묻습니다. Alguien alguien le preguntaba sobre el secreto del éxito. 그는 세 가지를 말합니다. Y él dijo tres cosas. 내가 성공할 수 있었던 세 가지 이유가 있다. Decía que había un secreto de su éxito. 첫 번째는 가난입니다. Primero era la pobreza. 두 번째는 허약한 몸입니다. Y el segundo era el cuerpo débil. 세 번째는 못 배운 것입니다. Y el tercero era los pocos aprendizajes que había tenido. 그는 이 세 가지를 불평의 조건으로 받아들인 것이 아니라 감사의 조건으로 받아들였던 것입니다. Él no recibió estas tres cosas para quejarse, sino recibió y lo aceptó como el secreto de su logro. 그는 말합니다. Él dijo, 나는 가난했기 때문에 부지런히 일했습니다. como yo era pobre, pude trabajar diligentemente. 나는 몸이 약했기 때문에 건강의 소중함을 알았습니다. Como no tenía la salud, pude saber la importancia de la salud. 나는 못 배웠기 때문에 세상의 모든 사람을 스승으로 두어 평생을 배우면서 살았습니다. Como no tuve aprendizaje, tomé a todas las personas que conocía como mi maestro y aprendía por toda mi vida. 나에게 주어져 있는 어려운 경제적인 환경과 약한 건강과 주변의 비난이 나를 어렵게 만드는 것이 아닙니다. Todas las condiciones y todas las críticas de nuestro alrededor, estas cosas no son las cosas que nos hacen cansar. 그런 어려운 조건들이 더 하나님을 의지하게 만드는 것입니다. Porque esas condiciones nos hacen confiar y seguir más a Dios. 그리고 그것에 감사할 수 있는 사람이 진짜 그리스도인의 삶을 사는 것입니다. Y los que pueden agradecer verdaderamente en esas condiciones son los verdaderos cristianos. 영국에 이런 속담이 있습니다. En Europa, en Inglaterra, hay una palabra, hay una oración. 벌은 물을 마셔서 꿀을 만들어내지만 뱀은 물을 마셔서 독을 만들어낸다. Hay una frase que dice que las abejas crean miel tomando agua crean miel y las serpientes toman agua y crean veneno. 똑같은 것을 먹고 전혀 다른 것을 만들어내는 것입니다. Tomando las mismas cosas, crean cosas diferentes. 우리도 똑같은 주어진 환경에서 전혀 다른 신앙의 결과를 만들어낼 수 있는 것입니다. Y de la misma forma, nosotros también podemos tener resultados completamente diferentes con las mismas condiciones. 우리를 불행하게 그리고 힘들게 만드는 것은 우리의 환경이 아닙니다. Lo que nos hacen pobres y los que nos hacen sufrir no son nuestras condiciones. 그리스도인에게 환경과 조건은 중요한 것이 아닙니다. Para los cristianos no es tan importante las condiciones y el estado. 우리가 받은 주님의 사랑을 생각할 때, 다시 만날 주님을 생각할 때 우리에게 주어진 모든 것에 감사할 수 있는 것입니다. Porque cuando pensamos sobre el amor de Dios y sobre la llegada de Dios en este mundo, podemos tener gracia en todas las cosas. 영국에서 이런 실험을 했었습니다. En Inglaterra hizo un experimento. 여러 학자들이 영국에서 가장 우울한 도시를 찾아갔습니다. Muchos científicos buscaron a la ciudad que tenía más depresiones. 슬라우라는 도시를 찾아가서 50명을 대상으로 행복 프로젝트를 시작했습니다. Y se buscó a un pueblo llamado Slough
Y a ese pueblo hizo una experiencia con todas las personas llamado experiencia de felicidad. 3개월 동안 일상생활 속에서 행복해지는 기술을 가르쳐 준 겁니다. Durante 3 meses enseñó las técnicas para ser felices. 실험에 참가한 사람들이 이런 사람들이었습니다. Todas las personas que habían participado en el proyecto eran estas. 자살을 시도했던 사람들, Eran personas que habían intentado el suicidio, 사람들에게 따돌림을 당했던 사람들, o las personas que recibían bullying, 우울증에 걸린 사람들, o las personas que estaban deprimidos. 모두 불행한 사람들이었습니다. Todos ellos eran personas tristes. 그런데 3개월이 지난 후 마지막 조사에서 전부 다 30% 이상 행복감이 상승했습니다. Pero después de los 3 meses, todos ellos se habían subido más o menos 30% la felicidad. 그 실험을 시작했던 첫 번째 장소가 아주 인상적입니다. Y el primer lugar donde se había comenzado el proyecto era muy interesante. 학자들이 그 50명을 무덤으로 데려왔습니다. Los científicos llevaron a esas 50 personas hacia la tumba. 그리고 그 교수가 이렇게 말합니다. Y el científico dijo así: 우린 언젠가는 죽습니다. nosotros algún día morimos. 인생은 짧다라는 것을 기억해야 됩니다. Y tenemos que recordar que la vida es corta. 그런데 우리는 지금 그것을 잊고 살아갑니다. Pero nosotros vivimos olvidando en esa verdad. 그들을 이곳에 데려온 이유가 있었습니다. Había una razón en que los trajo hacia la tumba. 지금은 살아있지만 언젠가는 죽는다는 것을 알려주기 위해서입니다. Era para enseñarles que aunque estén vivos, algún día iban a morir. 그래서 삶을 소중히 여기라는 것입니다. Por eso dijo que habían que tomar más preciosamente a su vida. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 우리도 주님 앞에 설 날이 가까워오고 있습니다. Cada día se está acercando la llegada de Jesucristo. 이 땅에서의 삶이 그리 길지 않을 것입니다. Y la vida que nos queda en este mundo son pocas. 그것을 생각할 때 이 땅에서 주어진 나의 시간과 나의 가족과 주변의 모든 사람이 정말 소중해질 것입니다. Y cuando pensemos en esa verdad, verdaderamente podemos apreciar más hacia nuestros tiempos y hacia nuestra familia y hacia todo lo que está a nuestro alrededor. 그리고 그들에게 전해야 될 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 주어진 시간 안에 가장 소중한 것을 하게 될 것입니다. Y como nos quedan pocos tiempos para predicar, usaríamos esos tiempos para las cosas más preciosas. 제가 하나 묻겠습니다. Voy a preguntar una cosa. 누구한테 묻을까요? ¿A quién le voy a preguntar? 모두에게 묻겠습니다. Voy a preguntar a todos. 행복하십니까? ¿Están felices? 대답 안 하신 분들은 요즘 삶이 어렵습니다. Los que no han respondido, ¿tienen dificultad en estos días? 전 표정을 이래도 굉장히 행복한데. Aunque me vea así, yo estoy muy feliz. 행복하세요? ¿Están felices? 하나님을 만나면 가장 행복한 사람이 되는 것입니다. Cuando se encuentra a Dios, se vuelve la persona más feliz del mundo. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú pueblo salvo por Jehová. 왜 하나님께서 이스라엘이 행복하다라고 했을까요? ¿Por qué Dios habrá dicho que los israelitas eran felices? 하나님의 사랑을 받은 사람은 이 세상에서 가장 행복한 사람입니다. Porque los que reciben el amor de Dios son las personas más felices de este mundo. 그래서 구원받아 우리가 모여있는 이곳은 가장 행복한 곳이 되어야 됩니다. Entonces, la iglesia que están reunidos, que es la iglesia en que estamos reunidos, tendría que ser un lugar más feliz del mundo. 누가 여기에 와도 가장 행복해져야 되는 거예요. Aunque venga cualquier persona a este lugar, esa persona tendría que sentir la misma felicidad. 그러기 위해서 교회에서 가장 중요한 것이 무엇일까요? Entonces, ¿qué será lo más importante en la iglesia? 여기에 누군가 왔을 때 행복해지기 위해서 가장 중요한 것이 무엇일까요? ¿Qué será lo más importante para que las personas vengan a la iglesia y sientan la misma felicidad? 무엇일까요? ¿Qué será? 사랑입니다. Es amor. 사람은 사랑이 없이는 절대 행복할 수가 없습니다. Todos los hombres no pueden ser felices sin el amor.
그래서 오늘 말씀의 주제는 사랑과 연합입니다. Por eso el contenido, el tema de la palabra de hoy es amor y unión. 사랑하면 우리가 찾아야 되는 성경이 있습니다. Cuando hablamos sobre el amor, hay un versículo de la Biblia en que debemos buscar. 어딜까요? ¿Qué versículo será? 성경에 사랑의 장 하면은 몇 장일까요? Cuando hablamos sobre el capítulo del amor, ¿qué parte de la Biblia será esa? Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Vamos a ver. Juntos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 왜 사랑이 제일일까요? ¿Por qué el amor será mayor entre todos ellos? 천국과 지옥의 가장 큰 차이가 무엇일까요? ¿Qué será la diferencia del cielo y el infierno? 사랑입니다. Es el amor. 천국엔 사랑만 있습니다. En el cielo solamente hay amor, 지옥엔 사랑이 없는 거죠. pero en el infierno es un lugar donde no hay amor. 지옥은 육신의 고통도 있지만 어쩌면 더 고통스러운 것은 사랑이 없는 것입니다. El infierno es un lugar donde hay sufrimientos carnales, pero el sufrimiento más grande que el sufrimiento carnal sería el amor que no hay en el infierno. 이 세상에서도 사랑이 없다면 세상은 정말로 불행해지고 무서워질 것입니다. En ese mundo también sería terrible cuando no existe el amor. 이 세상이 아직 살만하다라고 생각되는 것은 아직 사랑이 있기 때문입니다. La razón en que seguimos viviendo en este mundo es porque todavía hay amor. 신앙생활도 마찬가지입니다. La vida cristiana también. 신앙생활하면서 교회에서 아무리 힘들어도 버틸 수 있는 것은 사랑이 있기 때문입니다. La razón en que podemos resistir en medio de la iglesia es porque hay amor. 사도 바울은 고린도전서 12장에서 하나님이 주신 은사 중에서 가장 앞세운 것이 지혜와 지식의 말씀이었습니다. En la Biblia, lo que había dicho apóstol Pablo, lo que había puesto más importancia a apóstol Pablo era el amor. 그러나 고린도전서 13장에 지혜나 지식도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 것을 말씀합니다. Perdone, lo que había dado importancia era la sabiduría y los conocimientos, pero más que la sabiduría y los conocimientos, el amor es mayor que ellos. Versículo 1 a 3. Vamos a ver. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No tengo amor, no tengo amor, no tengo amor. 말씀을 많이 알고 말씀을 잘 전해도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 것입니다. Aunque predique bien y aunque tenga muchos conocimientos y aunque haga todo lo bien, si no tiene amor, no sirve de nada. 산을 옮길 만한 믿음을 가지고 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 것입니다. Aunque tenga la fe de mover, la fe que se mueve, que se puede mover a los montes, si no tiene el amor, no sirve de nada. 나의 모든 재산을 다 주어서 사람을 도와주어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 것입니다. Dando todos mis bienes y ayudo a los otros, pero si no tengo amor, no sirve de nada. 사랑은 모든 것 위에 있는 것입니다. Porque el amor está encima de todos los otros. 사도 바울이 사랑이 가장 중요한 것임을 결국 깨달은 것입니다. Y al final, apóstol Pablo comprendió que el amor es lo más importante. 그럼 신앙생활의 답이 사랑이라는 것입니다. Entonces, la respuesta de la vida cristiana es el amor. 예수님께서도 지혜나 지식을 가지고 복음을 전하라고 하신 것이 아닙니다.
Jesús también no dijo que prediquemos con ciencias y con sabidurías. 그럼 뭐라고 하셨을까요? ¿Qué habrá dicho? Juan, capítulo 13, versículo 34 y 5. Vamos a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 우리가 주님의 진짜 제자라는 것을 알리는 유일한 방법이 뭐라고요? ¿Cuál es la única forma de mostrar que somos los hijos de Dios? 아메이스 오노사 오토노스. 서로 사랑하십니까? ¿Se aman unos a otros? 서로 사랑하세요? ¿Se aman unos a otros? 옆에 계신 분 한번 봐보세요. Miren a las personas que está hacia su lado. 사랑스러우세요? ¿Lo aman? 따라서 해보세요. Vamos a repetir. 주님 안에서 사랑합니다. En medio de Cristo, le amo. 네, 정말 서로 사랑해야 됩니다. Verdaderamente tienen que amarse. 서로 사랑하는 것이 어떤 모습일까요? ¿Cómo será la imagen de amar unos a otros? 바울이 고린도전서 13장 4절에 사랑의 정의를 이렇게 했습니다. Apóstol Pablo dijo así en Corintios. 세상 사람들이 말하는 사랑과는 완전히 다른 것입니다. Y el amor que dijo Apóstol Pablo era diferente al amor que muestra en el mundo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Vamos a ver. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 여기서 말씀하신 사랑은 잠깐의 감정적인 사랑이 아닙니다. El amor que dice en esta palabra no es un amor que pasa, no son amor momentáneos. 사랑은 결국 예수 그리스도의 인격입니다. Porque el amor es la personalidad de Dios. 그렇기 때문에 사랑이라는 말씀 대신 주님을 넣어서 읽어도 됩니다. Por eso, en vez de amor, podríamos poner el nombre del Señor. 성령을 받은 그리스도인도 그리스도의 인격을 가지고 있는 것입니다. Y los cristianos que tienen el Espíritu de Dios también tienen la misma personalidad. 그래서 사랑 대신 그리스도인을 넣어서 읽어도 되는 것입니다. Por eso, en vez de amor, podríamos leer poniendo el nombre el nombre de Cristo. 그리고 나의 인격이 이렇게 되어야 되는 것입니다. Y mi personalidad se tiene que hacer así. 그래서 결국 내 이름을 넣어서 읽어도 되는 것입니다. Y de esa forma podríamos leer poniendo nuestros nombres en vez del amor. 내 이름을 여기에 넣었을 때 내가 이렇게 살고 있는지를 우리는 스스로 돌아봐야 될 것입니다. Poniendo el nombre de cada uno en esta palabra, deberíamos pensar si verdaderamente estoy viviendo de esta forma. 제 이름은 사무엘입니다. Yo soy Samuel. 사무엘 에스 스프리도, 사무엘 에스 베니그노, 사무엘 노티에네 엔비디아. 이렇게 내 이름을 넣어서 읽어도 되는 거예요. De esa forma, poniendo el nombre, podría leer esta palabra. 근데 내 이름을 넣어서 읽었을 경우에 내가 이런 사람이 되어야 되겠죠. Pero si pongo mi nombre en esta palabra, debería vivir de esta forma. 하나님께서 결국에 우리에게 원하시는 것이 이것일 겁니다. Por eso lo que Dios desea hacia nosotros sería esto. 그러면 이 많은 사랑의 특징들을 어떻게 다 지킬 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podríamos cumplir todas estas características del amor? 어렵다라고 말할 수 있을 겁니다. Podríamos decir que es difícil. 그러나 이 모든 것은 결국 하나로 연결되는 것입니다. Pero todo esto se conecta hacia uno. 무엇일까요? ¿Qué será? 스프리도
소포르타. 사랑의 시작은 스포리도고 사랑의 마지막도 소포르타. El comienzo del amor es sufrido y el fin del amor es soportar. 스포리도는 오랜 시간 동안 참는다라는 의미입니다. 실제로. Sufrido significa soportar por largo tiempo. 그 또돌로 소포르타는 끝까지 견딘다는 거죠. Y todo lo soporta es soportar con paciencia hasta el final. 결국 사랑은 오래 참고 끝까지 견디는 것입니다. Entonces el amor es esperar, soportar con paciencia hasta el final. 사랑이 있으면 어떤 경우에도 참을 수 있습니다. Porque cuando tenemos el amor, podemos soportar en cualquier momento. 바울이 그 많은 고난을 받으면서 결국에 깨달은 것이 사랑입니다. Y apóstol Pablo, teniendo todos esos sufrimientos, lo que comprendió al final fue el amor. 가장 중요한 것이 사랑입니다. Porque lo más importante es el amor. 최고의 은사가 사랑이라는 것을 깨달은 것입니다. Conoció, comprendió que los mejores dones es el amor. 우리가 깨닫고 전하고 있는 복음이 무엇입니까? ¿Qué es el evangelio que estamos predicando hacia todo nuestro alrededor? 십자가입니다. Es la cruz. 십자가가 무엇입니까? ¿Qué es la cruz? 사랑입니다. Es el amor. 그래서 교회에서 가장 중요한 것은 사랑입니다. Por eso lo más importante de la iglesia es el amor. 사도행전 20장에 교회는 주님의 피로 사신 것이라고 했습니다. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, dijo que la iglesia del Señor fue ganada por su propia sangre. 하나님의 아들이신 그리스도께서 자신의 전부를 주고 사신 것이 이 교회입니다. Lo que compró, lo que ganó, dando todo lo que tenía, dando toda su vida, era la iglesia. 그래서 교회는 사랑인 것입니다. Por eso la iglesia es el amor. 그래서 사랑이 없는 교회는 교회가 아닙니다. Entonces, de esa forma, una iglesia que no tiene amor no es iglesia. 복음은 사랑입니다. El evangelio es amor. 그래서 교회가 사랑이 많을수록 복음이 잘 전해지는 것입니다. Y de la misma forma, cada vez que haya más amor en la iglesia, se predica mejor el evangelio. 최고의 교회였던 초대교회가 가장 사랑이 많았던 교회였을 것입니다. Y la iglesia primitiva, la cual fue la mejor iglesia de todos los tiempos, habría sido una iglesia que tuvo más amor. 왜요? ¿Por qué? 사랑하면 나타나는 결과들이 있기 때문입니다. Porque hay resultados que se muestran con el amor. 그것이 사도행전 2장 46절과 47절이었던 것입니다. Y eso era Hechos capítulo 2, versículo 46 a 47. 그들은 날마다 마음을 같이하여 모이기를 힘썼습니다. Ellos todos los días se juntaban sus corazones. 이것은 사랑이 없이는 불가능한 것입니다. Esto es imposible sin el amor. 날마다 항상 우리가 같이 하는 사람들이 있습니다. Hay personas que estamos juntos cada día. 누구죠? ¿Quiénes son? 가족이죠. Es la familia. 사랑이 없다면 매일 봐야 되는데 가족들이 괴로울 것입니다. Sin tener el amor, sería un sufrimiento mirar a la familia todos los días. 주님을 사랑하지 않고 교회를 사랑하지 않고 형제자매를 사랑하지 않으면 날마다 모이는 것은 가장 괴로울 것입니다. Si no amamos a Dios, si no amamos a la iglesia y si no amamos a los hermanos, sería difícil de estar en la iglesia. 말씀 듣는 것이 교제 나가는 것이 힘들 때가 있습니다. Hay momentos en que nos sale difícil participar a las comuniones o a los servicios. 봉사하고 전도하는 것이 힘들고 괴로울 때가 있습니다. Hay momentos en que sufrimos venir a la iglesia o predicar el evangelio. 그것은 내 안에 사랑이 쉬었기 때문입니다. Eso es porque se ha secado el amor que está dentro de mí. 사랑은 서로 다른 사람을 하나로 만들어줄 수 있는 강력한 힘을 가지고 있습니다. El amor tiene una fuerza de unir a las personas que ni siquiera se habían conocido antes. 1 더하기는 뭘까요? ¿Qué es 1 más 1? 너무 어려운 질문이죠. Es una pregunta muy difícil, ¿no? 그래서 대답을 못하겠죠. Por eso es difícil de responderla. 1 더하기는 뭐죠? ¿Cuál es 1 más 1? 1 더하기는 1입니다. 1 más 1 es 1. 성경에 1 더하기 1이 1이 되는 관계가 있습니다.
Y hay una forma en que la Biblia nos muestra que 1 más 1 es 1. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 남편과 아내가 연합했는데 두 사람이 아니라 한 사람이라고 말씀하십니다. Un hombre y una mujer se han unido porque eran parejas, pero aquí en la Biblia no se representan como dos personas, sino como una sola. 두 사람인데 왜 한 사람이라고 했을까요? Son dos personas, pero ¿por qué habrá dicho uno? 두 사람이 한 사람이 되려면 어떻게 해야 될까요? Para que esas dos personas se vuelvan una sola, ¿cómo debería ser? 이 두 사람이 자신의 절반을 버려야 되는 것입니다. Cada persona tendría que dejar su mitad. 두 사람이 자신의 절반을 버리지 않으면 한 사람이 될 수가 없습니다. Si cada persona no deja su mitad, no podrían unirse. 두 사람이 한 사람이 되기 위해서는 자기의 생각의 반을 버려야 됩니다. Para que las dos personas se unan, primeramente tienen que botar la mitad de sus pensamientos. 자기의 마음에 자기의 고집도 반을 버려야 됩니다. También tienen que dejar la mitad de su corazón y la mitad de su dureza. 반절을 버려야 둘이 하나가 될 수 있습니다. Tienen que dejar la mitad para que los dos se vuelvan uno. 둘이 하나가 되기 위해서는 내가 희생해야 되는 것이 있는 것입니다. Para que las dos personas se vuelvan uno, hay cosas que tenemos que arriesgarnos. 내가 양보해야 되는 것이 있는 것입니다. Hay cosas en que debemos dar razón al otro. 내가 포기해야 되는 것이 있는 것입니다. Hay cosas que debemos dejar. 사람은 절대 자기의 것을 포기하고 양보하고 싶어 하지 않습니다. Las personas no se quieren dejarse y no se quieren cambiar de sus opiniones. 그러나 사랑이 있으면 가능합니다. Pero con el amor eso es posible. 사랑하기 때문에 희생할 수 있습니다. Por el amor podemos arriesgarnos. 사랑하기 때문에 양보할 수 있습니다. Por el amor podemos dar al otro. 사랑하기 때문에 포기할 수 있는 것입니다. Por el amor podemos dejar. 사랑하기 때문에 하나가 될 수 있는 것입니다. Y por el amor podemos unirnos. 1 더하기 1이 1이라는 것입니다. Y de esa forma nos explica que 1 más 1 es 1. 그것은 희생과 양보와 포기가 있어야 된다는 것입니다. Y para que esto se cumpla debe haber sacrificios, debe haber sacrificios y debe haber ese amor. 그리스도인은 반드시 이것을 마음에 새겨야 됩니다. Y los cristianos sí o sí deben guardar esa palabra en el corazón. 1 더하기 1 더하기 1 더하기 1이 100개가 있습니다. 1 más 1 más 1 más 1 más, hay como 100 veces. 1을 100번 더하면 몇일까요? ¿Cuánto será? 1 más 1 sumado 100 veces. 100이요? 100, 1입니다. 1. 교회에 100명이 있으면 절반이 아니라 더 많은 것을 희생하고 양보해야 돼요. Cuando hay en medio de la iglesia, no solamente tenemos que dejar tenemos que dejar la mitad, sino más cosas tenemos que sacrificar y más cosas debemos dejar y más cosas tenemos que dar la razón al otro. 100명이 있지만 하나님께서는 한 명이 되라고 말씀하십니다. Aunque haya 100 personas, Dios dijo que sea uno. 내가 더 많은 것을 희생하고 더 많은 것을 양보하고 더 많은 것을 포기하면 하나가 되는 것입니다. Si nos sacrificamos más cosas y si dejamos más cosas, entonces podemos volver uno. 나를 포기하는 것, 나를 버리는 것, 그것이 사랑입니다. Y dejar a sí mismo, eso es amor. 주님이 나에게 그렇게 해주셨기 때문입니다. Porque el Señor hizo de esa forma. 제가 한국에 있을 때 수요일 저녁에 한 청년을 상담했습니다. Cuando estaba en Corea, un día, en miércoles por la noche, estaba conversando con un hermano. 말씀을 듣고 싶어 하지 않는 구원받지 않는 청년이었습니다. Perdón, era un joven que no quería escuchar la palabra y no tenía la salvación. 상담을 쭉 하다가 저녁 9시가 됐습니다. Y hablando con ese joven, ya se hizo las 9 de la noche. 상담을 끝내고 이제 가려고 했습니다.
Y después, a esa hora ya se quería irse. 근데 한 청년 자매님이 교회당에 이렇게 올라오는 것을 봤습니다. Pero vio que una hermana joven se subía hacia, vio a una hermana joven, 근데 구원받지 못했던 그 청년이 저에게 물었습니다. pero ese joven que no tenía la salvación me preguntó a mí, 저 사람은 왜 지금 교회에 오는 거냐고. ¿por qué esa hermana está viniendo a esta hora a la iglesia? 교회에 사냐고 물어보더라고요. Y preguntó si ella vivía en la iglesia. 저 아니라고 했습니다. Yo le dije, no. 그럼 이 시간에 왜 교회에 오냐고. Y preguntó, entonces, ¿por qué viene a esta hora a la iglesia? 오늘 수요 말씀이 몇 시에 끝나냐고 물어보고. Y me preguntó, ¿a qué hora termina la palabra de ese día, de hoy? 9시 10분에 끝난다고 했습니다. Y dije, termina a las 9:10. 그럼 10분 말씀을 듣기 위해서 지금 교회에 온 거냐고 물어보고. Y me preguntó, entonces, ¿vino a la iglesia solamente para escuchar 10 minutos la palabra? 10분 말씀을 듣기 위해서라도 교회에 온 것이 맞다라고 했어요. Y le respondí, sí, esa hermana vino a la iglesia solamente para escuchar, mínimamente para escuchar 10 minutos. 그 구원받지 않은 청년이 저에게 말합니다. Y ese joven me dijo 자기는 도저히 이해가 되지 않아요. que no podía entender. 10분 말씀을 듣기 위해서 어떻게 이 시간에 교회에 오냐고. Porque para escuchar mínimamente unos 10 minutos, ¿cómo podría venir a la iglesia en una hora tan tarde? 그래서 제가 말했습니다. Por eso yo dije, 사랑이 있으면 가능합니다. con el amor es posible. 사랑이 있으면 가능합니다. Con el amor todo es posible. 10분이 아니라 다 끝난 시간이라도 사랑이 있으면은 올 수 있는 거예요. Aunque no fuera por 10 minutos y aunque haya terminado la palabra, aún así, con el amor puede venir a la iglesia. 사랑하면 함께하는 것입니다. Porque si con el amor estamos juntos. 초대교회가 그랬던 것입니다. Y la iglesia primitiva lo hacía de esa forma. 사도행전에서 계속 반복하고 강조하는 것이 있습니다. Hay una cosa que cada vez se está repitiendo en Hechos, 한 마음 한 뜻이 되어야 된다는 것입니다. es que tenemos que unir con el mismo corazón 사랑하면 한 마음 한 뜻이 되는 것입니다. y con la misma voluntad. Y de esa forma, con el amor, podemos unirnos con el mismo corazón y con la misma voluntad. 로마노스 capítulo 8, versículo 28. Vamos a ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 하나님을 사랑하면 연합할 수 있습니다. Si amamos a Dios, podemos unirnos. 그때 하나님의 선이 하나님의 기적이 이루어지는 것입니다. Y en ese momento se muestra la obra, el milagro de Dios. 한 마음이 되지 않으면 하나님의 역사가 일어날 수 없는 것입니다. Pero si no nos unimos en uno, no se puede mostrar la obra de Dios. 그러나 마귀는 교회 안에서 하나 되는 것을 깨려고 합니다. Y Satanás cada vez molesta y trabaja para que no nos unamos. 왜요? ¿Por qué? 하나 되는 것만 깨면 복음이 깨지기 때문입니다. Porque solamente si evita que nos unamos, entonces no se puede predicar el evangelio. 그래서 마귀는 가장 먼저 우리 마음에 미움을 주어서 하나 되는 것을 깨려고 합니다. Por eso Satanás lo primero que hace es dar odio al corazón hacia nuestro corazón para romper ese amor. 사랑은 오래 참는 것입니다. El amor es soportar. 사랑의 다른 이름은 용서입니다. El otro nombre del amor es perdón. 어떤 말을 한다 해도 어떤 행동을 한다 해도 사랑이 있으면 참을 수 있고 용서할 수 있습니다. Aunque haga cualquier cosa y aunque cometa errores, aún así con el amor todo se puede perdonar. 하나님도 우리에게 그렇게 해주셨습니다. Porque Dios nos hizo hacia nosotros. 그 우리가 우리 자녀들에게 그렇게 해주고 있습니다. Y nosotros hacemos hacia nuestros hijos. 그런데 사랑이 식으면 용서가 되지 않습니다. Pero cuando no hay amor, no se puede perdonar. 그래서 우리 마음에 미워하는 마음이 들어오면 그것을 빨리 해결해야 되는 것입니다. Y de esa forma, cuando hay un corazón del odio, rápidamente tenemos que resolver ese corazón. Primera de Juan
capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 어두움이 눈을 멀게 한다라고 했습니다. Las tinieblas nos hacen cegar a nuestros ojos. 우리도 어두워지면 아무것도 볼 수가 없고 아무것도 할 수가 없죠. Cuando hay tinieblas no podemos ver nada y no podemos hacer nada, ¿no? 여기서의 눈은 마음과 믿음의 눈입니다. Los ojos que dice en este versículo son los ojos del corazón y los ojos de la fe. 마음의 눈이 멀면 신앙생활을 할 수 없는 것입니다. Si se cega, si está cegado los ojos del corazón y los ojos de la fe, no podemos hacer nada. 근데 마음의 눈이 왜 멀게 되죠? Pero ¿por qué se habrá cegado los ojos? 미움 때문에. Es por el odio. 미움 때문에 마음의 눈이 멀면 사랑이 안 보이는 것입니다. Si pasa esto por el odio, entonces no podemos. 그 미움을 해결해야 됩니다. Primeramente tenemos que resolver ese odio. 그럼 그 미움을 무엇으로 해결할 것이냐? ¿Con qué resolveríamos ese odio? 내 의지만으로는 안 됩니다. Con nuestras propias fuerzas es difícil de resolverla. 말씀을 통해서 마음속의 미움을 내보내야 되는 것입니다. Sino, por medio de la palabra, tenemos que rechazar ese odio. 기도를 통해서 마음속의 미움을 내보내야 되는 것입니다. Por medio de las oraciones, tenemos que sacar ese odio. 내 마음속의 미움을 내보내는 유일한 방법은 사랑을 넣어서 미움을 내보내는 것입니다. La única forma de sacar ese odio es tener amor. 구원받은 이후에도 우리는 계속해서 하나님의 사랑을 공급받아야 됩니다. Después de recibir la salvación, cada vez tenemos que recibir el amor de Dios. 말씀과 기도와 교제를 통해서 사랑을 마음에 넣어야 되는 것입니다. Por medio de la oración, la palabra y la comunión, cada vez tenemos que meter ese amor hacia nuestro corazón. 그러면 내 마음속의 미움을 내보낼 수 있는 것입니다. Y de esa forma podemos sacar el odio que está en nuestro corazón. 왜 누군가가 용서가 안 될까요? ¿Por qué no podemos perdonar a otros? 말씀과 기도와 교제를 안 하기 때문입니다. Es porque no hace, no ora, no escucha la palabra y no participa en las comuniones. 우리는 사랑을 집어넣어서 내 마음속에 있는 미움을 해결해야 됩니다. Guardando el amor hacia nuestro corazón, tenemos que resolver todo el problema del odio. 사무엘상 18장에 보면 사울이 다윗을 미워하기 시작합니다. Si vemos en la Biblia, Saúl empezó a odiar a David. 그런데 사울은 그 다윗을 미워하는 마음을 해결하지 않았습니다. Pero Saúl no resolvió ese odio. 그 미움이 들어오니까 마음과 믿음의 눈이 어두워졌습니다. Y una vez que entró el odio, se oscureció su corazón, los ojos de su corazón y los ojos de su fe. 결국 다른 것이 아무것도 안 보인 것입니다. Y de esa forma no podía ver ninguna otra cosa. 사울이 다윗을 미워한 후 그것을 해결하기 위해서 기도하고 묵상했다라는 기록이 없습니다. En la Biblia no hay una palabra que dice que Saúl se esforzó para resolver su odio que estaba en su corazón. 그 이후 사울의 삶이 완전히 망해버린 것입니다. Y después toda la vida de Saúl se había arruinado completamente. 그 미움은 아주 작은 것으로부터 시작된 것입니다. Ese odio comenzó desde la cosa más pequeña. 사울도 그랬습니다. Y Saúl también fue así. 백성들이 다윗을 칭찬하는 말 한마디 때문에 미움이 시작되었습니다. Por la felicitación, por los favores del pueblo que se dirigían hacia David, por esos favores se comenzó el odio. 신앙이 어렸던 것입니다. Su fe era muy débil. 신앙이 어린 사람은 별것 아닌 것을 가지고 다투고 마음 아파합니다. Los que tienen una fe débil se pelea de la nada. 반면에 신앙이 성장한 사람은 더 크고 중요한 것이 무엇인지를 볼 수 있습니다. Pero los que tienen una fe crecida pueden saber y pueden ver y conocer lo que es más importante. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
어떤 일을 하는데 신앙이 어린 사람은 일의 방법과 결과를 가지고 논쟁을 벌입니다. Cuando vivimos la vida cristiana, los que tienen una fe baja se pelean y tienen problemas con las mismas cosas. 그러면서 사람의 마음을 다치게 합니다. Y de esa forma hacen lastimar los corazones de los otros. 그러나 신앙이 성장한 사람은 일의 방법과 과정보다 사람을 더 중요하게 여깁니다. Pero los que tienen una fe crecida, más que los trabajos y más que las otras cosas, dan más importancia hacia otras personas. 교회는 사람이 중요한 것입니다. La iglesia, los hombres son muy importantes. 한 사람의 마음이라도 다치지 않게 하려고 노력해야 되는 것입니다. Tenemos que esforzar para no lastimar el corazón de los otros. 교회 안에는 신앙이 성장한 사람들이 있어야 됩니다. En la iglesia debe haber hermanos que tengan fe crecida. 신앙이 장성한 사람이라는 것은 사랑이 많은 사람인 것입니다. Los que tienen fe crecida se refiere a los que tienen mucho amor. 사랑이 많은 사람이 있어야 사랑으로 연합할 수 있는 것입니다. Debe haber personas que tengan mucho amor para que nos podamos unirnos. 신앙이 어린 사람들이 많으면 하나 되는 것이 깨지는 것입니다. Si hay muchas personas que tengan fe baja, no podemos unir. 어린아이들만 있으면 하나 되는 것은 어렵습니다. Si solamente hay niños, es difícil de unirse. 이 강당에 아이들만 있다라면 그 아이들은 하나 될 수가 없습니다. Si en este salón solamente hubiera niños, entonces sería difícil de unir. 그런데 중간에 어른이 몇 명이 있으면 그 아이들은 하나 될 수 있습니다. Pero en medio de ellos, si hay adultos, algunos adultos, entonces se podrían unir todos los niños. 아이들은 각자 다 자기가 하고 싶은 대로만 합니다. Los niños, cada niño hace lo que quiere hacer. 그래서 하나 되기가 힘든 것입니다. Por eso es difícil de unirse. 그런데 어린아이들 사이에 어른이 있으면 하나 될 수 있습니다. Pero en medio de los niños, si hay adultos, se pueden unirse. 하나님이 보시는 교회 안에서의 어른은 사랑이 많은 사람인 것입니다. El adulto de la iglesia que mira a Dios son los que tienen mucho amor. 하나 되기 위해서 노력하는 사람이 하나님이 보시는 어른인 것입니다. Los que se esfuerzan para unirse son adultos en frente a Dios. 마귀가 교회 안에 연합을 깨는 두 번째는 바꾸게 만드는 것입니다. La segunda forma en que Satanás rompe esa unión es a través de los muchos trabajos. 우리의 삶에 바꿈이 들어오면 하나 되는 것이 깨지게 됩니다. Cuando entran muchos trabajos en nuestras vidas, se quiebra esa unión. 우리는 복음을 위해서 바꿔야 됩니다. Nosotros tenemos que estar ocupados por la fe, por el evangelio. 그런데 마귀는 세상 일에 우리를 바꾸게 만들려고 합니다. Pero Satanás cada vez nos quiere poner ocupados por medio de los trabajos del mundo. 그래서 우리가 복음을 위해서 마음을 같이 하고 모이는 것을 못하게 하는 것입니다. Por eso, cada vez interrumpe a unir en medio de la iglesia. 하나 되기 위해서는 자주 모여야 됩니다. Para que podamos unirnos, cada vez tenemos que unir en medio de la iglesia. Juntar en medio de la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? aquel día. 주님이 오실 그 마지막 때겠죠. Sería el último día en que Dios llega a este mundo, ¿no? 주님이 오실 날이 가까워올 때 더욱 모이라고 하신 겁니다. Cada vez que se acerque ese día, Dios dijo que nos esforcemos más para unirnos. 우리는 모이지 못하는 너무나 많은 이유가 있습니다. Tenemos muchas razones para no juntar. 그러나 주님의 명령입니다. Pero esto es una orden de Dios. 주님 오실 날이 점점 가까울수록 더욱 모이라고 하신 겁니다. Cada vez que se acerca ese día, Dios dijo que nos esforcemos más para unirnos. 여러분 모든 말씀과 모든 모임에 빠지지 마십시오. No se falten en todas las palabras y en todas las comuniones, 그래야 한 마음으로 연합할 수 있는 것입니다. porque de esa forma podemos unirnos. 연합해야 주님의 큰 역사가 일어나는 것입니다. Tenemos que unirnos para que Dios trabaje. 영상을 하나. Voy a mostrar un video.
이 기러기의 비행이 우리의 신앙생활과 비슷한 거예요. El vuelo de estas aves es parecido a nuestra vida cristiana. 우리도 멀고 험한 길을 지금 가고 있는 것입니다. Ahora nosotros también estamos viajando hacia un lugar lejos y hacia un lugar difícil. 구원받은 후의 신앙생활이 그런 것입니다. Y la vida cristiana después de recibir la salvación es así. 우리도 이 길을 혼자서는 절대로 갈 수 없는 것입니다. Nosotros no podemos viajar todo este lugar estando solo. 함께하지 않으면 끝까지 갈 수 없는 것입니다. Si no nos unimos, no podemos ir hasta el final. 힘들고 어려운 신앙의 길을 교회 안에서 함께 끝까지 우리가 갈 수 있으면 좋겠습니다. Y quisiera que vayamos todos juntos a este camino difícil y con todos. 교회 일은 마음을 모아서 함께하면 절대 힘들지 않습니다. A los trabajos de la iglesia, si nos juntamos nuestros corazones, no nos cansamos. 함께하면 절대 지치지 않습니다. No nos cansamos si juntamos el corazón. 그래서 함께해야 되는 것입니다. Por eso tenemos que unir. 한국에 있을 때 저도 이렇게 건축 공사를 많이 해봤습니다. Cuando estuve en Corea, hice muchos servicios de la construcción de la iglesia. 제가 청년 때 회사에 다닐 때 굉장히 늦게 끝났습니다. Cuando era joven, trabajaba en empresas, pero el trabajo terminaba muy tarde. 한 10시쯤 끝났습니다. Más o menos terminaba a las 10 de la noche. 목사가 되기 전입니다. Eso era antes de ser pastor. 근데 건축 공사를 1년 동안 거의 11시까지 평일에 했었습니다.
Pero más o menos todos los días trabajaba hasta las 11 durante un año, 11 de la noche. 저는 회사가 10시에 끝났기 때문에 건축 공사를 참여하지 못해서 마음이 굉장히 힘들었습니다. Siempre mi trabajo terminaba muy tarde, por eso estaba muy triste de no poder participar en las construcciones de la iglesia. 회사가 끝나고 아주 바쁘게 교회당으로 갔습니다. Y después de terminar el trabajo, rápidamente fui a la iglesia. 그럼 11시쯤 되는 겁니다. Entonces, más o menos, era las 11 de la noche. 어떨 때는 끝나는 기도를 하고 있을 때가 있었어요. A veces había momentos en que estaban orando para terminar. 어떨 때는 공사가 끝나고 내려오는 사람을 만났습니다. A veces también veía a otros hermanos que bajaban de la iglesia después del servicio. 그래도 거의 1년 동안 끝날 때라도 계속 참석을 했습니다. Pero aún así, durante un año, aunque estaban terminando, participaba en esas horas. 공사는 하지 못하고 끝날 때쯤 가는 것이 미안하기도 하고 굉장히 어색하기도 했습니다. Muchas veces sentía perdón y y tenía el corazón pesado de participar en los horarios finales. 근데 누군가 저에게 이렇게 말해주더라고요. Pero alguien me dijo así, 끝날 때라도 와줘서 너무나 고맙고 힘이 된다고. que daba mucha fuerza por venir hacia estas horas finales, aunque se estaba terminando el servicio. 같이 끝날 때 기도할 수 있어서 너무 감사하다. Y que tenía mucha gracia por poder orar juntos en estas horas finales. 얼굴을 볼 수 있어서 힘이 된다. Y que le daba fuerza por mirar. 교회는 세상 일과 다른 것입니다. El trabajo de la iglesia es diferente hacia con el trabajo del mundo. 시간이 지나고 깨달았습니다. Y después, cuando pasó el tiempo, lo pude comprender. 하나님께서는 그 참석한 그 마음과 시간을 귀하게 보신다는 것입니다. Que Dios mira preciosamente a todo ese corazón que participa. 하나님께서는 우리에게 없는 것을 요구하시는 것이 아닙니다. Dios no nos deja, si Dios no nos pide lo que no tenemos, 네가 지금 할 수 있는 그것을 하나님은 하라고 말씀하십니다. sino Dios dice que hagamos lo que podemos hacer. 내가 지금 할 수 있는 일을 하는 것, 그것이 봉사입니다. Y el servicio es algo que hacemos de lo que podemos hacer. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 하나님을 사랑하는 사람이 협력할 수 있는 것입니다. Los que aman a Dios pueden unirse. 누가 하나님을 사랑할 수 있을까요? ¿Quiénes pueden amar a Dios? 주님의 사랑을 깨달은 사람이 주님을 사랑할 수 있는 것입니다. Los que comprendieron el amor de Dios pueden unirse hacia el amor de Dios. 그 주님을 사랑하는 사람이 주님을 위해 일할 수 있는 것입니다. Y los que aman a Dios pueden trabajar por Dios. Éxodo, capítulo 21, versículo 1 al 4. Vamos a ver. Estas son las leyes que les propondrás. Y si eres siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer o sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. 이스라엘에는 6년이 지나면 7년째 종을 자유롭게 풀어줘야 되는 법이 있습니다. En Israel hay una ley donde tenían que liberar a los siervos a los 6 años, al séptimo año. 그런데 7년이 되었는데 나가지 않겠다라고 말하는 종들이 있어요. Pero aunque pase 7 años, habían siervos que decían que no se querían salirse. 이해가 안 되죠. No se puede entender, ¿no? 이제 자유로운 몸이 될 수 있는데 나는 계속 종으로 남겠다라는 거예요. Porque ahora puede ser libre, pero quieren seguirse como el siervo. Versículo 5 y 6. Vamos a ver. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. 6절에 보면 송곳으로 귀를 뚫고 영원히 주인의 종이 되겠다는 거예요. Aquí si vemos, dice, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. 이건 종이 스스로 선택한 것입니다. Esto fue decisión propia de los siervos. 도대체 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá hecho así? 5절에 사랑을 깨달았기 때문에. Es porque comprendió el amor. 주인을 쇼아모아미 세뇨. 주인을 사랑하기 때문에 주인의 영원한 종이 되겠다는 거죠. Como ama a su Señor, se prometían para ser siervo para siempre. 쇼아모아미 세뇨. 왜 이렇게 말할 수 있을까요? ¿Por qué podrían haber dicho así? 주인에게 먼저 사랑을 받았기 때문입니다. Es porque recibió el amor de Dios, el amor del Señor. 주인에게 사랑을 받았기 때문에 주인을 떠나지 않겠다라고 맹세하는 거예요. Como recibió el amor del Señor, se prometían de no salirse de su Señor. 왜 우리도 여기에 스스로 있을까요? ¿Por qué nosotros estaríamos en la iglesia por nuestra propia voluntad? 우리 모두가 스스로 여기에 있는 것입니다. Cada uno está en este lugar. 지금 이 시간에 다른 것을 할 수 있는 자유가 있습니다. Ahora tenemos la libertad de hacer otras cosas en esta hora. 그런데 왜 이 자리에 오셨죠? Pero ¿por qué vinieron a este lugar? 주님의 사랑을 받았기 때문입니다. Porque recibimos el amor de Dios. 그리고 주님을 사랑하기 Y 때문입니다. es porque amamos a Dios. 주님을 사랑하는 사람이 주님을 위해서 일할 수 있는 것입니다. Los que aman a Dios pueden trabajar por Dios. 사랑하는 사람을 위해서는 어떤 일도 할 수 있는 것입니다. Para los que amamos podemos hacer cualquier cosa. 그리고 불평하지 않습니다. Y no nos quejamos. 사랑하는 사람을 위해서 그 일을 거절할 줄 않습니다. Y no tampoco negamos para la persona en que amamos. 그 일이 힘들다라고 느끼지 않습니다. Y no sentimos que no estamos cansados. 왜요? ¿Por qué? 사랑하기 때문입니다. Porque amamos. 세상에서 가장 아름다운 영어 단어가 무엇인지를 조사를 한 적이 있었습니다. Una vez hubo una investigación de la palabra más hermosa en inglés. 무엇일까요? ¿Qué será? 1위가 이거였습니다. El primer lugar era esa palabra. Madre. En español, madre. 오늘 Día de Madre죠. Hoy es Día de Madre, ¿no? 세상에서 가장 아름다운 단어가 엄마라는 단어입니다. La palabra la palabra más hermosa de todo el mundo es madre. 이것이 왜 세상에서 가장 아름다운 단어일까요? ¿Por qué esto será la palabra más hermosa del mundo? 부모가 자식을 사랑하기 때문에 자식에게 모든 것을 다 줄 수 있는 것입니다. Es porque es porque los padres aman a su hijo y pueden dar todo hacia su hijo. Madre, padre, 그것은 사랑입니다. Madre, padre, eso es amor. 부모가 자식을 사랑하기 때문에 희생하는 것을 고통이라고 생각하지 않습니다. Como como los padres aman a su hijo, no sienten como un sacrificio, no sienten como un sacrificio todo lo que hacen. 부모가 자식을 위해서 희생하고 양보하고 포기하는 것은 기쁨이고 즐거운 것입니다. Todo lo que se sacrifica y todo lo que deja y todo lo que da hacia su hijo es una felicidad para los padres. 주님께서 우리에게 그렇게 해주셨던 것입니다. Y Dios hizo de esa forma hacia nosotros. 왜요? ¿Por qué? 우리를 사랑하기 때문입니다. Es porque nos ama. 그래서 주님은 십자가의 고통을 기쁨으로 이겨낼 수 있었던 것입니다. Por eso Jesús podía soportar toda la cruz con la felicidad. 그래서 십자가는 사랑입니다. Por eso la cruz es amor. 마지막 말씀입니다. Última palabra. Salmos capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 다윗의 간증입니다. Fue un testimonio de David. 다윗은 한 번도 본 적이 없는 그분을 사랑한다라고 고백합니다. David confesó que ama al Señor que nunca había visto. 우리도 한 번도 본 적이 없는 그분을 가장 사랑한다라고 고백할 수 있습니다. Y nosotros también podemos confesar el mismo amor al Señor que nunca habíamos visto. 왜요? ¿Por qué?
사랑을 받았기 때문입니다. Es porque recibimos el amor. 그리고 그 사랑으로 우리는 신앙생활을 할 수 있는 것입니다. Y con el mismo amor podemos vivir la vida cristiana. 기도가 마치겠습니다. Vamos a terminar con una oración. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Dios Padre, que nos amas, te damos muchas gracias. 십자가에서 죽기까지 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. Damos gracias por amarnos hasta morir en la cruz. 지금도 그 사랑을 교회 가운데서 주셔서 감사합니다. Damos gracias por darnos, por seguir, por darnos ese mismo amor en medio de la iglesia. 주님께서 부탁하신 그 사랑을 전하면서 살기를 원합니다. Queremos vivir predicando ese amor que nos pediste. 교회 안에서 서로 사랑하라고 하신 말씀을 지키도록 하겠습니다. Vamos a cumplir de esa palabra del amor que nos diste en la Biblia. 사랑으로 더욱 하나 되어 복음을 전하면서 살 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdenos para que podamos unirnos más con el amor y para que podamos predicar más a este evangelio. 우리 교회가 더욱 사랑으로 하나 되고 사랑이 넘치는 교회가 되도록 주옵소서. Ayúdenos para que nuestra iglesia puedan tener más amor y puedan unirse más. 그 사랑으로 초대교회처럼 힘있게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Y con el mismo amor, ayúdenos para que podamos predicar con más fuerza como las iglesias primitiva. 우리 모두가 주님을 사랑한다라고 고백합니다. Todos nosotros confesamos nuestro amor hacia ti, Señor. 주님 사랑합니다. Te amamos. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo.